Nindot sa paminaw mahigugma, pero arang kasakit pod ug masakit na nasadta. Kapoy na, arang kapuya na. Abihan ako glahi ka, kay lagi ni tuo ko nga dili ka parihas nila nga maayo ras una. Abihan ako ikaw na ang kinalasan na akong pagsugal aning gugma, kay kaingon kog kita nagyong duha ang gitakda kung naaman ganing tadhana. Pero naunsa naman sad ni? Ngano naman sad nga naingon ani? Oh, kapila naman ko nasakitan, kapila na nabiyaan, makaingon na gani kog anad na ko mobati og sakit. Abihan na akog nahimo na kong manhid, pero sayo, perting sayo pa kay perti lang yun gihapong sakita. Nganong sakit man lang gihapon? Sakit kaayo mo laom nga basin kita nagyod unya dili naman sad di ay. Dili naman sad kay naa na kay laing kalipay. Oh, anad na ko kaayong masakitan, pero pwede mo hangyo nga undangon ning sakit nga karon akong naagian? Gihigugma raman unta, teka? Kabalo ko nga pag mahigugma ka sa usa ka tawo, dili mawala ang sakit na pwedeng mabati nimo. Pero sakto ni? Sakto pa ba ni? Gihigugma tika sa paagi nga abihan na akong sobra na. Pero wala, kulang pa man di ay gihapon para sa imuha. Kapuya. Magtinarong ta, binuangan mo lang daig gihapon. Kapoy na kaayog sugal, kapoy handom na unta makasulay na sa tag kita maoy ampingan. Kapoy na kaayo masakitan, kapoy balik sa uno, kina kapoyan.